जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको 2026 नववर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2026 वर्षटी आपणक पई मंगलमय हो। बंधुगण आजिर भिडियो रे आमे जानिबा 2026 वर्षटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि कटिब से विषय रे। बंधुगण एही वार्षिक राशि फल वैदिक ज्योतिष शास्त्र एवं ग्रहंक स्थिति और गोचर गणना को नहीं आधारित। एही वीडियो माध्यम रे आमे आर्थिक जीवन, वैवाहिक जीवन, क्यारियर, शिक्षा, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य विषय रे संपूर्ण विस्तार भाव रे जानिबा। सेथि पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतो और जो माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहे कि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण कर्कट राशि रो व्यक्तिंक पई 2026 वर्षटी किछि क्षेत्र रे सकारात्मक रहिबा सहित किछि क्षेत्र रे नकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेबा। वर्षर प्रारंभ रे शनि आपणक भाग्य भाव रे विराजित रहिबे एवं आपणक आय, लाभ, परिश्रम और कंपटीशन को प्रभावित करिबे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि तथा आपणक द्वादश भाव रे विराजित रहिबे। जून परे कर्कट राशि को गोचर करी आपणक इच्छा और मनोभाव को प्रभावित करिबे एवं अक्टोबर मासरे सिंह राशि को गोचर करी धन एवं परिवार को प्रभावित करिबे। सेहीपरि राहुंक प्रभाव नवेम्बर पर्यंत आपणक अष्टम भाव रे रहिबा एवं यहाँ परे आपणक सप्तम भाव को राहु गोचर करिबे। क्यारियर और व्यवसाय दृष्टि 2026 वर्षटी मध्यम धरणर फल प्रदान करिबा। वर्षर प्रथमार्धरे देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव रे गोचर करिबे जहा फल रे क्यारियर क्षेत्र रे स्थिति सामान्य रहिबा किंतु विदेश संबंधित कार्य रे विशेष लाभ प्राप्तिर जोग रहिछि तथा कार्य क्षेत्र रे आपणको अधिक परिश्रम करिवाको पड़िबा। गुप्त शत्रु तथा विरोधी माने मध्य आपणक कार्य को प्रभावित करिवे। कर्मस्थल रे सफलता पाइबा पई आपणको निरंतर प्रयास करिवार आवश्यकता रहिछि। राहुंक अष्टम भाव रे उपस्थिति कारणरू गुप्त शत्रु और विरोधी सक्रिय रहिबे तथा आपणक कार्य रे अवरोध उत्पन्न करिवे। सेथि पई एही अवधि रे आत्मविश्वास पूर्ण रहिबार आवश्यकता रहिछि एवं कार्य क्षेत्र रे कोनोसी प्रकार अवहेला करंतु नहीं। काहे कि ना छोट छोट भूल बड़ समस्या उत्पन्न करिबा। व्यावसायिक दृष्टि आपणको धैर्य बजाय रखिबार आवश्यकता रहिछि। बृहस्पति और शनिक षष्ठ भाव रे संयुक्त भाव रे दृष्टि प्रतियोगी परीक्षार प्रस्तुति करिथवा विद्यार्थी को सफलता प्रदान करिबा। सरकारी चाकरीर प्रयास सफल हेबा। बेरोजगार व्यक्ति को वर्षर प्रारंभ रे रोजगार उत्तम अवसर प्राप्ति हेबा। वर्षर द्वितीयार्धरे बृहस्पति लग्न भाव रे उपस्थिति कारणरू कार्यक्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखिबाकू मिलिबा एवं व्यवसाय रे उत्तम लाभ प्राप्ति हेबा सहित व्यवसाय विस्तार करिबारे आपण सक्षम हेबे। सेहीपरि आर्थिक स्थिति दृष्टि 2026 वर्षटी मध्यम धरणर फल प्रदान करिबा। वर्षर प्रथमार्धरे किछि खर्चर अधिकता वृद्धि पाइबा। वर्षर प्रथमार्धरे बृहस्पतिंक द्वादश भाव रे गोचर पूर्वरु फसी रहितवा धन बा बकेया दैथवा अर्थ आपण फेरी पाइबारे समस्या उत्पन्न करिबा। सेथि पई आर्थिक देवानेबारे विशेष सावधान रहंतो एवं अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतो। किंतु जून मासरे बृहस्पतिंक लग्न भाव को गोचर आपणक पई धन प्राप्तिर नुआ अवसर नेइके आसीबा। एही अवधि रे आपणक फसी रहितवा धन आपण पुनः फेरी पाइबे तथा एही समय आर्थिक दृष्टि उत्तम अनुकूल रहिबा। काहे कि ना एही अवधि रे
ଆପଣଙ୍କ ଧନାର୍ଜନର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତଥା ଜୀବନସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରି ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବାଦବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁଙ୍କ ଯୁତି ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ରାହୁଙ୍କ ଯୁତି ଅଲଗା ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୁନଃ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଓ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ବିବାହ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ପ୍ରେମ ଭାବନା ମଜବୁତ ହେବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 ବର୍ଷଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଆଳସ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶନିଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି କାରଣରୁ ପିତ୍ତ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2026 ବର୍ଷର କର୍କଟ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।